खरकसा तिब्राजिकनि मांकथि मानमारा गिथिंगै आमचे गोनाङै तुंफ्लायलायजाक बेलेखेनो पातिमुंनो बोथारजाक नाहिनि वानसुकलायजाक नायमा थांग्रावनो गारि आमचानि लुगुरक सावै मानखा आमतली थाना बायखबजाक रानिर खामार सन्धि संग क्लाब गानानि कृष्णदासनि राबार बागानो सामुंख्लायनाय हिनि दलाय हांखनि हकुतिसा आमचाइनि बिश्वजित देबरमाताय बिनि बिहिक सरि देबरमा राबार बागानि नुकुम खुंसावा लायथानाय बिसिक तामरमै तंगै तंलायमानि आबनि बिसुङाव फासाल हर सरि देबरमानो बुसाय बोथारि नगो खिक्लाय तनिका यागुलो बुसायनो साकबाय थां नायमा थांग्रावग्रदै आमचाइनि लुगुरकनो सावै खनारिका बिनि बिहिक साकसायसुनो थैयो हिनै पातिमुंनि कक्तमा माने जासालनि फुङाव थैनाय बुकुकनि नुकुमनि बरक रक्ते नायमथांरक आमतली थानानि अशि रन्जित देबनाथ आकसं जतन कुथुमै सगैबेका तै थाङै सगैका फरेन्सिक टीम आमतली थानानि एसडीपीओ शंकर चंद्र दास यां आमतली थानानि नायमथांरक हिनके बिश्वजित देबरमानो थानानो रमै tlangै थांगाते फानख्लायै कगलाम सोंजागै तंगहिनि सावै मानखा नायमथांरक सरि देबरमानि मांकथिनो पोस्टमार्टम ख्लायनानि बागे हापानि आशा खामनगर हरका अबनति आमतली थानानि नायमथांरक मामला स्नामै चेरि नायदुगै तंलायखा पोस्टमार्टम ख्लायमाया गलो सावै मानाय स्राय स्रायके साबो बोथारका फिया जतनि वानसुक मुंनो दाबो बुसायनि बखाग यासि सुरलायजा কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা কি খবর পেয়েছে? অ্যাকচুয়ালি আজকে সকাল ঠিক 8:05 আমরা একটা খবর পাই যে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে, একটা লোক মারা গেছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আসি, এসে দেখি যে গলার মধ্যে লিগেচার মার্ক আছে। তো আমাদের সন্দেহ হয়েছে যে তাকে মাথা করতে পারে। তো সেই মোতাবেক আমরা এফএসএল টিম ডাকি, তাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করেছি। এখন পোস্টমর্টম হবে, তারপরে আমরা তদন্ত নেমে কি নাম? ওনার নাম শরী দেববর্মা, বয়স 30। কে কে থাকতো এখানে এই বাড়িতে? শরী আর শরীর হাজবেন্ড এই দুজনে থাকতো। প্রাথমিকভাবে কি পাওয়া গেছে, মানে কি মনে হচ্ছে যে হাজবেন্ড এমন কোনো একটা ঘটনা কি দিয়ে করতে পারে? গামছা দিয়ে আমরা যা দেখলাম, ডেড বডির পাশে একটা গামছা দুটো টয়ে পড়ে আছে, তাই ভাবলাম যে এটা দিয়ে। কোনো মানে দাঁড়ালো কিছু পাওয়া গেছে? না, কোনো আঘাত নেই। আপনারা আটক করছেন কারণে? আমরা আপাতত তদন্তের সাথে ওনার হাজবেন্ডকে আমরা আটক করেছি এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। হাজবেন্ডের কি নাম? বিশ্বজিৎ দেববর্মা। এই জায়গাটার নাম? এই জায়গাটার রানী খামার সন্দেহ।